دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ جملے دل کو سیدھا چیر کر اندر اتر جاتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنے جاتے ہیں، جو ایک بار سن لو تو بار بار ذہن میں گونجتے ہیں۔ الفاظ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتے، یہ احساسات کے دروازے کھولتے ہیں، یادوں کو جنم دیتے ہیں اور رشتوں کو مضبوط یا کمزور کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی لوگ ویسے بھی جذباتی ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سا جملہ جیسے تم خیال رکھتے ہو نا میرا، یا تمہارے بغیر کچھ ادھورا سا لگتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کسی کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ انسان ہمیشہ ان لوگوں سے جڑتا ہے جو اسے محسوس کراتے ہیں کہ وہ خاص ہے، قیمتی ہے اور سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک جملے میں مل جائے تو وہ شخص آپ کے سیر سے نہیں نکل سکتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 10 ایسے نفسیاتی جملے جو کسی کے دل کو چھو سکتے ہیں اور لاشعوری طور پر اسے آپ کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اس کو آپ کا عادی بنا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جملہ تبھی اثر کرتا ہے جب دل سے نکلا ہو اور لہجے میں سچائی ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ الفاظ جو صرف سنے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، وہ جملے جو کسی کے دل میں گھر بنا سکتے ہیں۔ پہلے جملے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ نمبر 1، تم مجھے بہتر انسان بنا دیتے ہو۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا جذباتی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بہتر بناتا ہے تو آپ اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آیا ہے۔ یہ جملہ سننے والے کے اندر ایک پرپس پیدا کرتا ہے اور ایک خود فخری کا احساس کہ اس کی موجودگی کسی کی زندگی سنوار رہی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں جہاں تعلقات اکثر ذمہ داریوں اور روایات کے دائرے میں گھومتے ہیں، ایسا جملہ انسان کو اس ایندھن میں رضا اور خوشی سے جڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ صرف اپریسیشن نہیں ہے بلکہ ایموشنل کنیکشن کی ایک صورت ہے۔ اس جملے کے بعد سامنے والا خود بخود آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے، آپ کی مدد کرنے اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہتری لائے، اور اگر آپ اسے یہ احساس دلا دیں تو وہ آپ سے دور نہیں جا سکے گا۔ نمبر 2، مجھے تم میں وہ نظر آتا ہے جو کسی اور میں نہیں آتا۔ یہ جملہ یونیکنیس کا پیغام دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں تو آپ اس کے دل کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ خاص ہے، منفرد ہے اور آپ کی نظر میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اکثر لوگ دوسروں سے موازنے کا شکار رہتے ہیں، ایسا جملہ سننا ایک تازہ سانس کی طرح لگتا ہے۔ یہ سن کر بندے کے اندر ایک احترام اور فخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ سننے والا لاشعوری طور پر یہ سوچنے لگتا ہے کہ آپ نے اس میں وہ کیا دیکھا ہے، اور یہی تجسس، یہی فیلنگ اسے بار بار آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب آپ کسی کو دوسروں سے الگ اور منفرد بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ شخص نہ صرف خود کو بہتر محسوس کرتا ہے بلکہ آپ کی نظروں میں اپنی اہمیت کو بھی سمجھنے لگتا ہے، اور یہی احساس دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ نمبر 3، کاش تم مجھے پہلے ملے ہوتے۔ یہ جملہ دل کی گہرائیوں کو چھو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اکثر ہم اپنے دل میں سوچتے تو ہیں مگر زبان پر کم ہی لاتے ہیں۔ جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں تو آپ اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی موجودگی نے آپ کی زندگی میں ایک خلا بھر دیا ہے، اور اگر وہ پہلے آتا تو شاید زندگی بہت مختلف، خوبصورت ہوتی۔ پاکستانی زندگی میں جہاں وقت اور رشتوں کی قدر اکثر بعد میں سمجھ آتی ہے، ایسا جملہ سننے والا فوراً ایموشنل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ آپ نے کتنے درد، کتنے لمحات اور کتنی تنہائیاں برداشت کی ہوں گی جن میں وہ اگر ہوتا تو سب کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ یہ جملہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور دل وہیں جڑتا ہے جہاں وقت کی حسرت ہو۔ نمبر 4، جب تم ساتھ ہوتے ہو سب کچھ آسان لگتا ہے۔ یہ جملہ سن کر دل کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں صرف محبت نہیں بلکہ تحفظ اور سہولت کا احساس چھپا ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی لوگ جب کسی کے ساتھ ایموشنل بانڈ بناتے ہیں تو ہمارے لیے وہ شخص صرف محبوب نہیں رہتا، وہ ایک سہارا بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں سب کچھ آسان لگتا ہے تو آپ اس کے وجود کو تسلی اور استحکام سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سامنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر میرے ہونے سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور جب وہ بار بار اس بات پر غور کرتا ہے تو لاشعوری طور پر وہ آپ کی موجودگی کو اپنی زندگی کا ضروری حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جملہ سادگی سے کہا جا سکتا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ نمبر 5، تم جیسا سکون کسی میں نہیں ملا۔
मोहब्बत में कशिश तो सभी को महसूस होती है, लेकिन सुकून वो सिर्फ चंद खास लोगों से मिलता है। ये जुमला इस एहसास को जगाता है जिसकी तलाश सबको होती है, मगर हासिल कम ही लोगों को होती है। हमारे माशरे में जिंदगी की भाग दौड़, खानदानी दबाव और रोजमर्रा के थकन भरे लम्हात में अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, तो आपका दिल वहीं रुक जाता है। ये जुमला सामने वाले को इमोशनल सेफ्टी देता है। वो महसूस करता है कि आपके साथ रहकर वो असल खुद बन सकता है, और जब कोई इंसान आपके साथ अपना असली चेहरा दिखा पाए तो वो रिश्ता गहरा हो जाता है और देर पा भी। याद रखें, कशिश वक्ती हो सकती है, लेकिन सुकून हमेशा के लिए बांध लेता है। नंबर 6, तुम जैसे लोग रोज रोज नहीं मिलते। ये जुमला तारीफ से बढ़कर एक खैराज तहसीन है। जब आप किसी को ये कहते हैं तो दरअसल आप उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं कि वो बहुत कीमती है और नायाब भी। हमारे माशरे में अक्सर लोग सुने जाने, सराहे जाने या वाकया खास समझे जाने के लिए तरसते हैं, और अगर आप किसी को ये जुमला कहते हैं तो आप उसके अंदर सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस जगाते हैं। वो खुद को आपकी नजर से देखना शुरू कर देता है, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो नायाब है और जिसे खोना नहीं चाहिए। ये जुमला सिर्फ एक कम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह का इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, जिससे सामने वाला आपसे और भी करीब हो जाता है, क्योंकि जिसे नायाब कहा जाए वो खुद को आम लोगों से दूर कर लेता है और खास तौर पर आपके करीब आ जाता है। नंबर 7, तुम्हारी बातों में वो असर है जो दिल को छू जाता है। दुनिया में सब कुछ सुना जाता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल की गहराई से सुने जाते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार बातें सुनते हैं, कभी किसी दोस्त की, कभी किसी अजीज की, मगर कुछ जुमले, कुछ लहजे सीधे दिल पर लगते हैं। वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो जज्बात की जबान बोलते हैं। तुम्हारी बातों में वो असर है जो दिल को छू जाता है, तो आप दरअसल उसके वजूद की अहमियत को तस्लीम करते हैं। आप उसे बताते हैं कि वो सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि आपके अंदर कुछ जगह देता है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जहाँ अक्सर लोग अपने जज्बात को दबाते हैं, ऐसा जुमला सुनना एक जज्बाती तस्कीन बन जाता है। ये जुमला सामने वाले को हैरान भी करता है, खुश भी, और वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी कौन सी बात आपको खास लगती है। फिर वही बातें, वही लहजे, वही गुफ्तगू वो बार बार दोहराने लगता है, सिर्फ आपके लिए। यही लाशऊरी कशिश उसे आपके करीब लाती है, क्योंकि दिल वही बात याद रखता है जो दिल को छू जाए। नंबर 8, पता नहीं क्यों मगर तुमसे बात किए बगैर दिल अधूरा लगता है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी मौजूदगी हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाती है, और जब वो ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। ये जुमला एक ऐसा इजहार है जो सीधा दिल के अंदर उतरता है। जब आप किसी से ये कहते हैं, पता नहीं क्यों मगर तुमसे बात किए बगैर दिल अधूरा लगता है, तो आप उसे अपनी इमोशनल जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। ये सिर्फ पसंदीदगी का इजहार नहीं होता, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग का इजहार होता है। ये जुमला बताता है कि वो शख्स सिर्फ गुफ्तगू का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी जज्बाती दुनिया का महवर है। हमारे माशरे में जहाँ लोग अक्सर खामोश रहते हैं, ये जुमला सुनकर दिल खुद बोलने लगता है। ये किसी को अपने दिल की जरूरत बनाना नहीं, बल्कि उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम हो तो सब कुछ मुकम्मल है। ऐसा जुमला किसी के अंदर साफ कॉर्नर पैदा कर देता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे याद करे, कोई उसकी कमी महसूस करे, और जब वो ये जान ले कि उसकी गैर मौजूदगी आपके लिए बेचैनी का सबब बनती है, तो वो शख्स खुद भी आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता। नंबर 9, मैंने खुद को तुम में खो दिया है। ये जुमला आम नहीं, ये एक ऐसा इजहार है जो बताता है कि आपका दिल, दिमाग, हत्ता कि आपकी शनाख्त किसी और के वजूद में तहलील हो चुकी है। जब आप किसी को कहते हैं मैंने खुद को तुम में खो दिया है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस शख्स को पसंद नहीं करते, बल्कि उसके एहसास, उसकी मौजूदगी, उसकी हर बात में खुद को ढाल चुके हैं। ये जुमला सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि वो अब सिर्फ एक फर्द नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा है। वो आपके जज्बात, आपकी सोच और हत्ता कि आपके अंदर की आवाज बन चुका है। हमारे कल्चर में जहाँ जज्बाती वाबस्तगी को अक्सर अल्फाज में ज़ाहिर नहीं किया जाता, ये जुमला एक ताकतवर एतराफ है। ये इंसान को अपनी अहमियत का एहसास दिलाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है उसमें कि कोई शख्स अपनी पहचान भूलकर उसमें जीने लगा है। यही क्यूरियोसिटी और इमोशनल कनेक्शन उसे आपके और करीब ले आता है, क्योंकि जब कोई इंसान आप में खुद को खो चुका हो तो वो आपको कभी खोना नहीं चाहता। नंबर 10, मैं जब भी दुआ मांगता हूँ तुम याद आते हो।
दुआ वो अमल है जो दिल के सबसे सच्चे जज्बात को अल्लाह ताला तक पहुंचाता है। और जब आप किसी से ये कहते हैं कि मैं जब भी दुआ मांगता हूँ तुम याद आते हो, तो आप उसे बताते हैं कि उसकी याद आपकी रूह की गहराई से जुड़ी हुई है। ये जुमला महज मोहब्बत नहीं बल्कि खलूस, एहतराम और रूहानी वाबस्तगी का पैगाम है। हमारे माशरे में जहाँ दुआ को एक मुकद्दस अमल माना जाता है, ये कहना कि तुम मेरी दुआ का हिस्सा हो, ये सबसे गहरा और मुखलिस जज्बा ज़ाहिर करता है। सामने वाला शख्स फौरन समझ जाता है कि उसकी अहमियत महज दुनियादारी की हद तक नहीं बल्कि वो आपके दिल और ईमान की गहराई तक पहुंच चुका है। ये जुमला इंसान को नरम कर देता है, उसे अपनी कदर का एहसास दिलाता है और वो चाहे कितना भी मजबूत हो, इस जुमले के बाद अंदर से पिघलने लगता है, क्योंकि दुआ में याद आना मोहब्बत का सबसे मुकद्दस दर्जा होता है। दोस्तों, ये नफसियाती जुमले तब भी मौसर होते हैं जब सही वक्त, मुनासिब जज्बे और खलूस के साथ कही जाए। जब सामने वाला शख्स आपकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे, जब आपके दरमियान कुछ जज्बाती कुर्बत बन चुकी हो, तब ये जुमले गहरे असर डालते हैं। मसलन किसी मुश्किल वक्त में कहा गया काश तुम पहले मिलते, दिल को छू जाता है। या जब कोई आपसे नाराज हो और आप कह दें मुझे तुम में वो नजर आता है जो किसी में नहीं, तो रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। ये जुमले मोहब्बत के इजहार, एतमाद कायम करने या दिल को जीतने के लम्हों में बोले जाते हैं। याद रखें, ये अल्फाज रोजमर्रा की तरह नहीं बल्कि दिल से निकले, लहजे में नरमी हो और वक्त वो जब दूसरा शख्स आपकी बात सुनने के लिए दिल से तैयार हो, तभी ये जुमले दिल पर नक्श छोड़ते हैं। कभी कभी एक जुमला किसी का दिल बदल देता है। ये जुमले सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महसूस करवाने के लिए होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके दिल की गहराइयों को समझे, तो इन अल्फाज को वक्त, जज्बे और खलूस के साथ इस्तेमाल करें। ये 10 जुमले आपके तल्लुकात में कुर्बत, एतमाद और जज्बाती कशिश पैदा कर सकते हैं। बस शर्त यह कि आप उन्हें दिल से बोलें और दिल से सुनें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा जुमला आपके दिल को छू गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी डार्क साइकोलॉजी या तल्लुकात पर मबनी वीडियोस बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, जज्बाती ताल्लुक सिर्फ दिल से नहीं, अल्फाज से भी बनते हैं। तो सोच समझ कर बोलिए और दिल जीत लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।